صبح کی آمد کا مژدہ سناتی روپہلی کرنیں پانیوں کو چوم چوم کر ان پر مچل رہی تھیں اور دور دور تک پھیلا پانی اب موتیوں کا ایسا جزیرہ دکھائی دینے لگا تھا جس کی لہریں نگینوں سے تراشی گئی ہوں۔ ہمارے جھلملاتے عکس پانی میں لرزتے سنبھلتے ہمارے ساتھ ساتھ یہاں تک چلے آئے تھے۔ درختوں کے ایک جھنڈ میں ہم دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ دونوں تھیلے ہمارے سامنے رکھے تھے۔ میں نے خوراک کا تھیلا کھولا جس میں 2 بوتل پانی، خشک گوشت کے کچھ پارچے، شکاری چاقو، ایک ٹارچ، ماچس، زہر سے تدارک کی گولیاں اور سگریٹ کا ایک ٹن موجود تھا۔ گویا کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی کی 2 بوتلیں ہی تھیں، کھانے کو گوشت کے کچھ پارچے اور چند 100 گولیاں تھیں سٹین گن کی۔ یہاں ہمارا قیام ان حالات میں کب تک رہے گا، اس کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ ہمارا وائرلیس لانچ کے ساتھ ہی تباہ ہو چکا تھا اور ٹیلی پیتھی کا ماہر ہم میں کوئی نہیں تھا کہ دوسری طرف کوئی پیغام پہنچا سکے۔ نہ ہی ہمارے کلکتہ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا صاحب کشف و کرامت موجود تھا جو اپنے علم کے زور سے ہماری قسمہ پرسی اور دربدری کی خبر لا سکتا۔ ان سب میں چونکہ سینئر میں ہی تھا، اس لیے مجھے ہی اس خستہ حال کارواں کی کمان سنبھالنی تھی۔ اب تک ہم نے مقامی دوستوں پر صرف اس لیے انحصار کیا تھا کہ وہ اس علاقے کے محل وقوع سے کسی حد تک واقف تھے۔ آئندہ کے لیے لاہ عمل بہرحال مجھے ہی طے کرنا تھا۔ بظاہر 2 ہی صورتیں نظر آ رہی تھیں، یا تو ہم واپس لوٹیں اور چپے چپے پر ہماری تلاش میں سرگرداں سیکیورٹی والوں کے ہاتھ لگ جائیں، یا پھر اسی طرح مفروری کی حالت میں بھوک پیاس کے ہاتھوں مر جائیں، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی جگہ انسانی صحت کے لیے قابل استعمال پانی نہیں دیکھا۔ یہاں تو صرف سمندر کا پانی تھا جس کے درمیان خشکی کے کچھ کٹاؤ سے بن گئے تھے جن پر ہم بھٹکتے پھر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک ایک گھونٹ پانی کے ساتھ مختلف قسم کی 2 3 گولیاں نگلیں، پھر گوشت کے ایک پارچے پر باری باری تباہ آزمائی کرنے کے بعد ایک سگریٹ سلگا کر ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نیند کا نام و نشان بھی ہمارے ارد گرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم از کم اپنے متعلق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خشک گوشت کے میدے میں اتارتے ہی میں خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگا۔ میں نے سگریٹ کا کش لے کر اپنے مقامی ساتھیوں سے دریافت کیا، اس جگہ کے متعلق آپ لوگوں کو کس حد تک معلومات حاصل ہیں؟ ایک دوست نے بڑی صاف گوئی سے لگی لپٹی رکھے بغیر حقائق سے آگاہ کر دیا۔ بولا، ہم لوگ کلکتہ کے ساحلی علاقوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اس طرف چونکہ ماہی گیری کھلا سمندر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کم ہوتی ہے، اس لیے گشتی بحری پولیس کی آمد کا خطرہ ذرا کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پولیس اس طرف ہمارے فرار کے امکانات پر غور نہ کرے۔ وہ یہ اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اس دلدلی علاقے میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، مقامی ماہی گیر آبادیوں سے کسی مدد کی توقع؟ میرا مطلب ہے اگر انہیں لالچ دے کر۔ مقامی دوست نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کا کبھی تصور بھی نہ کیجیے صاحب۔ دوسرے نے خبردار کیا، ان بستیوں میں زیادہ تر سمگلنگ کا مال آتا ہے اور آدھے سے زیادہ پولیس اور انٹیلیجنس کے ٹاؤٹ یہاں ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ہی صورتیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ اگر ہم اپنا تعارف کسی نئی پارٹی کی حیثیت سے کروائیں گے تو مقامی دادا ہمیں جمنے کا موقع نہیں دیں گے، فوراً پولیس کو اطلاع ہو جائے گی، اور اگر ہم نے مفرور کی حیثیت سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ مال و متاع پر بھی قبضہ کر لیں گے اور پولیس کو خبردار بھی کر دیں گے۔ عثمان نے ذرا پریشان سے لہجے میں ان سے پوچھا، پھر تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں دوستوں نے سر جھکا لیے۔ غالباً وہ عثمان کے سوال کا کوئی مثبت جواب تلاش کر رہے تھے، بجائے ان کے میں نے عثمان کو جواب دیا، وہ میرے پیش نظر ہے۔ تینوں کی پر امید نظریں میری طرف اٹھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہاں سے نزدیک ترین ماہی گیروں کی بستی کتنی دور ہے؟ جواب ملا، شاید 1.5-2 میل آگے اور پیچھے بھی اتنے فاصلے پر۔ میں نے پوچھا، ساحل سے وہ لوگ کتنے دور رہتے ہیں؟ جواب ملا، بہت قریب، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فرلانگ۔ میں نے پوچھا، ان کے اپنے سٹیمر اور لانچیں وغیرہ بھی ہوتی ہوں گی؟ میرے دونوں ساتھی حیرت سے میری طرف تکنے لگے۔ کیا مطلب جناب؟ میں نے بجائے ان کے سوال کا جواب دینے کے ان پر اگلا سوال داغا، ان کی رات کے وقت حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ غالباً اب انہیں میرے ذہن میں ترتیب پانے والے منصوبے کی کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی۔ ویسے ہماری اطلاعات کے مطابق شاید ہی کبھی کسی نے یہاں سے سٹیمر چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال ہمارا منصوبہ کوئی سٹیمر چوری کر کے فرار ہونے کا ہی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں، اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں 3-4 میل کے سمندری علاقے کو تیر کر عبور کرنا کم از کم ان حالات میں ممکن نہیں۔ میں نے اپنا منصوبہ کھول کر بیان کر دیا۔ تینوں کے چہرے کھل اٹھے۔ عثمان سے تو خوشی کے جذبات چھپائے نہ چھپتے تھے۔ اسے علم تھا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے انجام دینے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں۔ ابھی تک ہماری گفتگو پیش آمدہ حالات سے نمٹنے سے متعلق ہی ہو رہی تھی۔
हम में से किसी ने भी एक दूसरे के मुतालिक जानने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। उस्मान ने अलबत्ता कुछ तजस्सुस का इजहार किया, क्योंकि वो बहरहाल सिविलियन था, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी किस्म की हौसला अफजाई न हुई तो वो भी चुपका हो रहा। मुझे इल्म था कि ये दोनों भी मेरे वतन के जियाले हैं। उनकी तरबियत भी मेरे सर जैसे सर ने की थी। राज की पासदारी वो भी मेरी तरह अमानत समझ कर करते हैं। उन्हें भी मेरी तरह यही सिखाया गया था कि खाइन कहलाने से मर जाना ज्यादा अहसन है। ये लोग उस वक्त तक अपनी शख्सियत बेनकाब नहीं करते जब तक उन्हें ये गुमान न गुजरने लगे कि अब जिंदा बचने के इम्कानात 1% भी बाकी नहीं रहे और ऐसा मौका कभी नहीं आता। उन्हें ये जरूर बताया गया था कि मैं उनका सीनियर हूँ, मेरे अहकाम की ताबेदारी में वो अपनी जान से गुजर सकते थे, लेकिन मेरे हर सवाल का जवाब देने के वो पाबंद नहीं थे। इस सिलसिले में उन्हें मकामी स्पाई मास्टर की हिदायत ही पर अमल पैरा होना था, जिसमें ये पहला उसूल था कि वो अपनी मकामी तंजीम और शख्सियात के मुतालिक सिर्फ उस हद तक ही मुझे बता सकते थे जिस हद तक मालूमात मुझे हासिल होना जरूरी थी, इससे आगे हरगिज नहीं। मैंने कहा, ओके माय फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस्तराहत फरमाइए। मुमकिन है सोते में हमें गैब से कोई इशारा मौसूल हो जाए। मैंने माहौल को गैर संजीदा बनाने की इंतहाई कोशिश की। मुझे इल्म था कि वक्ती असरात से निजात आसान है, लेकिन किसी भी अमल के माबाद असरात से छुटकारा पाना उतना आसान नहीं। हम लोग मुसलसल एक दबाव की कैफियत का शिकार थे। वतन से दूर, दुश्मन के बिल्कुल नरगे में आए हुए, उसकी आमद का खतरा हर वक्त सर पर मौजूद, और सबसे बढ़कर ये कि बेदस्तोपा। भला एक दो हैंड ग्रेनेड्स या चंद 100 गोलियों के साथ हम यहाँ क्या इनकलाब बर्पा कर सकते थे। हमारी हैसियत तो उन शिकारियों की सी थी जिन्हें मामूली छुरे वाली बंदूकें देकर शेर के कछार में धकेल दिया जाए। सबसे ज्यादा खतरा मुझे उस्मान की तरफ से था। मैं पेशावर कमांडो था और मेरे दोस्त तरबियत याफ्ता एजेंट। हम तीनों के लिए इन हालात की अहमियत कोई इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसे दिलो दिमाग पर तारी कर लें, जबकि उस्मान का मामला हमसे अलग था। इंसानी फितरत के इस कमजोर पहलू को नजरअंदाज करने का हौसला भी मुझ में नहीं था कि हम में से किसी एक की बुज़दिली बाकी सबको भी मरवा देगी। मेरी कोशिश यही रही थी कि मेरे प्यारे मौजूदा हालात पर दिमाग सोजी की बजाय फिलहाल सिर्फ रेस्ट करें और जहन को खाली करके किसी तरह थोड़ी बहुत नींद ले लें। हमने शिकारी चाकू की मदद से लंबी लंबी जंगली घास काट कर उसे दरख्तों के झुंड में बिछाकर बिस्तर बना लिए थे। कपड़े जिन्होंने चीथड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली थी हमारे जिस्मों से उतरकर सूखने के लिए धूप में बिखरे पड़े थे। हम सिर्फ अंडरवेयर और बनियाने पहने लेटने की तैयारी कर रहे थे। तरबियत के मुताबिक एक मकामी दोस्त और उस्मान तो वहां लेट गए, जबकि दूसरा मकामी दोस्त और मैं पहरे पर दो मुखालिफ समतों में बैठ रहे। मैं सतह समंदर से कुछ ऊंचाई पर एक दरख्त से टेक लगाए समंदर के उस नन्हे मुन्ने से जजीरे के साहिलों से अटकेलियां करती लहरों पर नजरें जमाए बैठा था। जब बल खाती लहरों से उभर कर आंसा मेरे निहा खानाए दिल में दर आई, तब समंदर की लहरें साकित हुईं। दरख्तों के झुंड उसकी ताजीम में चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो गए और हवा धीरे धीरे पश्चिम के रुख बहने लगी। एक खाबीदा सी सरसराहट वहां गूंज पैदा करने लगी। ये मैं हूँ लेफ्टिनेंट अली, मैं जो गिनायत हूँ, जिंदगी के सांस पर गाया जाने वाला अबदी गीत, जिसे देखकर यूं गुमान गुजरता है जैसे भक्षुओं की किसी पुरानी इबादत गाह के अंधेरे में अचानक तेज सुर्ख रोशन जानदार मखमली गुलाब जगमगाने लगे हों। मैं जो अल्फ लैलवी दुनिया की मेहराबों से निकलकर अचानक तुम्हारी जिंदगी के रेगजारों में चली आई हूँ, मेरी आंखों की गहराइयों में मत झांको। इनमें हस्ती के वो सारे असरार खाबीदा हैं जो इंसानों की नजरों से हमेशा ओझल रहे। मैं कैपरी का वो तसव्वुराती जजीरा हूँ जिस तक अव्वल तो कोई पहुंच ही नहीं पाता, और अगर कोई यहाँ तक आ भी जाए तो मेरे गिरदा गिर्द फैले अथाह समंदर की लहरें मारती ऊंची ऊंची मौजों को उबूर करके मुझ तक कभी रसाई हासिल नहीं कर सकता। मेरी तलाश में कई जटधारी सदियों से सफर में हैं। मैं हिमालय की उन चोटियों पर महवे खिराम हूँ जहाँ पहुँचने से पहले किसी ऋषि मुनि को मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। मुझ तक पहुँचने का सफर सदियों से जारी है और कर्नों तक जारी रहेगा। मेरे लिए अज़ल से जोगी संन्यास लेते आए हैं। मैं जंगलों में घूमने वाली पुरस्कार खुशबू हूँ जिसे महसूस तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका सुराग कोई नहीं लगा सकता। तुम मुझे क्या खोजोगे, तुम जिसे अपनी कुव्वत इरादी पर बड़ा मान है, मेरी यादों से कभी फरार भी हासिल नहीं कर सकते। और हाँ, ये भी सुन लो, मुझ तक पहुँचने की सही भी ला हासिल है। आखिर आग के कितने दरिया पाट लोगे, तुम्हारे पाँव जल न जाएंगे क्या? जाने वो मुझसे क्या क्या कहती रही, वो कहती रही और मैं सुनता रहा, चुपचाप सा, मबहूत सा।
साहिली इलाकों पर पाए जाने वाले कुछ परिंदे मेरी दाएं समत से आते और समंदर के फराख सीने पर दूर ही दूर मेरी नजरों से ओझल हो जाते। फिर एक अजब तमाशा हुआ। एक परिंदों का जोड़ा जो काफी दूर से पर मिलाए उड़ता चला रहा था, मेरे करीब आकर एक दूसरे से अलग हो गया। एक दाएं समत मुड़ गया और दूसरा बाएं समत। उस लम्हे मुझे अपने हलक में एक कड़वाहट सी उतरती महसूस हुई। मुंह का जायका पहले फीका फीका पड़ा, फिर कड़वा महसूस होने लगा। यूं लगता था जैसे मेरे गिरदा गिर्द अचानक जहरीली हवाओं का रक्स शुरू हो गया हो। अभी तक मेरे कानों में हवाओं की सरसराहट या फिर लहरों के बेहंगम शोर की आवाजें ही नाच रही थीं कि समंदर के पेट ने इंतहाई नजर पर दो नुक्ते आसमान की तरफ उछाल दिए और लहरों के शोर पर मुहीब धाड़ें गालिब आने लगी। मैं अपनी जगह से किसी मैकेनिकी अमल के ताबे की तरह उछला और भागता हुआ आने वाली कयामत से बेखबर अपने साथियों को जगाने चल दिया। वो मुझसे पहले ही मेरे दूसरे पहरेदार साथी के जगाने पर खबरदार हो चुके थे। हमने अपने बिखरे चीथड़े समेट कर गठड़ी की शक्ल में झाड़ियों में छुपाए और खुद गन्ने थाम कर पहले से हंगामी हालत के लिए मुंतखब शुदा जगहों में मोर्चा बंद होकर बैठ गए। हमने खुद को इस कदर कैमोफ्लाज कर रखा था कि इंतहाई करीब से भी यहाँ पर उगने वाली खुदरौ जंगली घास का हिस्सा दिखाई देते। नुक्ते अब हेलीकॉप्टरों का रूप धार चुके थे जो सतह समंदर के बिल्कुल ऊपर उड़ते हुए उस समत आ रहे थे। शायद हमारी तलाश की मुहिम में निकले थे। एक हेलीकॉप्टर तो हमारे सरों पर से चक्कर काट कर आगे निकल गया और यहाँ से कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक झुंड में उतरने लगा। शायद ये कोई उसी तरह का जजीरा था जिस पर हम कयाम पजीर थे, और दूसरा हेलीकॉप्टर हमारे गिरदा गिर्द घूमकर हमारे जजीरे के तवाफ में मशगूल हो गया। उस वक्त तो हमने शुक्र गुजारा कि चलो बला टली। अगर उन्हें हमारे यहाँ मौजूद होने का शक होता तो उस जजीरे की बजाय यहाँ उतरते। लेकिन फिर दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। वो कमबख्त हेलीकॉप्टर जो अभी तक तवाफ में मशगूल था, उसे न जाने क्या सूझी कि अपने पेश रौ का सा अमल दोहराने लगा। उतरने के लिए उन्होंने जजीरे का दूसरा किनारा मुंतखब किया था। हेलीकॉप्टर के यहाँ उतरने के इम्कानात तो इंतहाई कम थे, अलबत्ता उसमें से 4 मुसल्लह फौजी जरूर कूद कर बाहर निकले, जबकि हेलीकॉप्टर ऊंचा उठकर जजीरे के सर पर मौल्लक हो रहा। हम लोग एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठे थे, लेकिन पोजीशन कुछ ऐसी थी कि एक दूसरे को अपना पैगाम भी आसानी मुंतकिल कर सकते। बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा था, सच्ची बात है। अगर हमारे साथ ही मेरी कंपनी के 3 जवान होते तो हम फौरन उन सबको मार कर हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, क्योंकि एक के बाद दूसरी चाल चलना और जंगी मंसूबाबंदी करके उस पर तेजी से अमल पैरा होना हमारी एक तरह से सेकंड नेचर बन चुका था। ये बात नहीं कि मुझे अपने हमराहियों की सलाहियतों पर एतमाद नहीं था। दोनों मकामी दोस्त हर तरह से तरबियत याफ्ता और पलक झपकने में किसी भी हुक्म पर अमल पैरा होने और मतलूबा नताइज फराहम करने की सलाहियत से बहरावर थे। उस्मान भी 3-4 को मारे बगैर कभी न मरता, लेकिन ये एक तरह से ऐसी सूरत हाल थी जैसे किसी कप्तान को अचानक एक नई टीम के साथ मैदान में उतरना पड़ जाए। मेरे अपने जवान मेरे हर इशारे को फौरन समझ लेते, जबकि उन्हें सब कुछ बताना पड़ता। मैंने उन्हें आगाह कर दिया था कि जब तक मैं गोली न चलाऊं वो किसी भी हालत में फायरिंग न करें। उसके साथ ही हमने बगैर आवाज पैदा किए बिखर कर इस तरह पोजीशन ले ली थी कि आने वालों को हमारे दरमियानी फासले से बहरहाल गुजर कर आना पड़ता। मेरे दाएं बाएं छुपे मेरे साथी मुझ पर नजरें जमाए, ट्रिगरों पर उंगलियां रखे मेरे इशारे के मुंतजिर थे, और मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था, खुदाया ये मुसीबत भी बस टल ही जाए। अगर मुकाबले की नौबत आ गई तो वक्ती तौर पर हम यकीनन गालिब आ जाएंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी का इंकिशाफ होने के बाद शायद दुनिया की कोई ताकत हमें दुश्मन के शिकंजे से न बचा सके। जिस जगह हम पोजीशन में लेटे थे वो आम सतह जमीन से कुछ ऊंची थी। ये एक तरह की पहाड़ी सी थी जिस पर घास इतनी उगी हुई थी कि यहाँ छुपने वाले के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जब तक कि उन झाड़ियों में घुसकर उसे ढूंढा न जाए। हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की तादाद 4 थी और वो SSG के तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। ये बड़ी अजीब सितम ज़रीफी है कि कमांडोज से निमटने के लिए भी कमांडो ही का इंतखाब किया जाता है। SSG के जवानों को न सिर्फ ये कि तखरीबी कार्रवाइयां करने की तरबियत दी जाती है, बल्कि उन्हें तखरीबकारों से निमटने की भी खुसूसी तरबियत हासिल होती है। नौवारिद होशियार कमांडोज की तरह इंतहाई चौकन्ने होकर जजीरे में हमारी आमद के निशानात तलाश कर रहे थे। हमने तो अपनी दानिस्त में यहाँ अपनी मौजूदगी के हर इम्कान को खत्म कर दिया था, और बतौर खास इस बात की एहतियात बरती थी कि हमारी कोई चीज हत्ता के सिगरेटों के जले हुए टुकड़े भी उनकी नजर में ना आ सके। हमने ये टुकड़े भी जमीन में एक तरह से दबा दिए थे, फिर भी आखिर हम इंसान थे। कोई भी भूल मुमकिन है, हम तीनों से न हुई हो, उस्मान ही चूक गया हो।
जजीरे को अपने घेरे में लिए जमीन के चप्पे चप्पे को सूंघते अब आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी समत बढ़ रहे थे। बड़ा डरावना और सनसनीखेज माहौल उन्होंने यहाँ तारी कर रखा था। हमारे सरों पर मौल्लक हेलीकॉप्टर के पहलुओं से झांकती ताकतवर गनों की नालियां और बेहंगम शोर, यहाँ जमीन पर हमारे गिरदा गिर्द मंडलाते फौजियों के बूटों तले आने वाले सरकंडों के चुरमुर होने और उनके हलक से बरामद होने वाली वो आवाजें जिनसे कमांडो महसूरीन को अपनी गलत समत की निशानदही कराते हैं ताकि वो धोखे में आकर उस तरफ निकल आएं या जुम्बिश करके अपनी मौजूदगी की निशानदही ही कर दें। फिर लम्हा बलम्हा हमारी धड़कनों में इजाफा करते वो हमारे नजदीक आने लगे। सबसे पहले मेरी ही नजर उन पर पड़ी थी। उस लम्हे अपनी बेबसी का एहसास मुझे रुला गया। अगर कोई और मौका होता तो मेरी स्टेन गन का महज एक ब्रस्ट उन चारों के लिए काफी होता, लेकिन अब तो हम इतने मजबूर थे कि हाथ आए दुश्मन से भी जान बचाने की फिक्र कर रहे थे। मेरे दिल से दुआ निकली, मेरे मौला करम रखना। ऐन उसी लम्हे न जाने कैसे मैं यकसर उस माहौल से बेगाना हो गया। एक अजीब सी सोच ने मुझे उठाया और समंदर से परवाज करवाती अपने गांव में ले गई। वो गांव जिसके एक कोने में बने मकान के कमरे में मुसल्ले पर बैठी मेरी माँ हमारी जान की सलामती मांग रही थी। मेरी बहन के नन्हे नन्हे उठे हाथ अल्लाह मियाँ से गुड्डियां पटोले की बजाय अपने वीर की जान की अमान तलब कर रहे थे। फिर मंजर बदला और मैं अपने पूर्व पाकिस्तान में चला आया। ढाका की एक बस्ती में मुझे चाची और आंसा के फैले हुए दामन दिखाई दिए। वो हमारी जिंदगी ही की भीख मांग रही थी। कितने अजीम थे वो लोग जो किसी के लिए जी रहे थे। इबादतें वो करते थे, पेशानियां उनकी खुदा के हुजूर झुकती थीं और उनकी दुआएं सिर्फ हमारे लिए मुख्तस थीं। उन्होंने अपने लिए कभी बारी ताला से कुछ न मांगा, कभी भी तो नहीं। उस लम्हे तमानियत की एक लहर मेरे रगो पै में सरायत कर गई। मैं जैसे किसी और ही आलम में परवाज करने लगा, जहां कोई बार बार मेरे कान में कह रहा था, लेफ्टिनेंट अली घबराओ मत। जिनके लिए उनके प्यारे यूं दुआएं मांगे, कुदरत उन्हें सब आफतों से बचाए रखती है। वो मुसीबत से यूं बाहर निकल आते हैं जैसे मक्खन में से बाल। जब आलम हकायक में मेरी वापसी हुई तो भारतीय फौजी हमारे दरमियान से गुजरकर दूसरी तरफ चले गए थे। उन्होंने जजीरे के गिरदा गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया था और हेलीकॉप्टर को अपनी नाकामी की इत्तला देकर नीचे आने का इशारा करने लगे थे। जिस लम्हे उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था, ऐन उसी वक्त करीबी जजीरे पर हमारी तलाश से नाकाम होकर दूसरा हेलीकॉप्टर भी हमारे गिरदा गिर्द ऐसे ही किसी टापू की तरफ महवे परवास था। उनका सर्चिंग ऑपरेशन बमुश्किल 15-20 मिनट में इख्तिताम पजीर हो गया और जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़कर कुछ दूर पहुंचा, मेरे साथी तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर बाहर निकल आए। मुझे भी उनकी तकलीद में बादल नखास्ता बाहर आना पड़ा। हालांकि तरबियत के मुताबिक अभी कुछ देर तक हमें इसी हालत में रहना चाहिए था। बेपनाह मुसर्रत उनके अंग अंग से फूट रही थी। शिद्दत जज्बात से उनके चेहरे गुलनार हो रहे थे। कुदरत ने खुसूसी करम किया और बहुत बड़ी बला हमारे सर से टल गई थी। हम एक दूसरे से लिपटकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। फिलहाल उस एरिया से जहां हम मौजूद थे वो लोग मुतमईन हो चुके थे और अब उन्होंने उससे आगे हमारी खंगाल शुरू कर दी होगी। अब वक्त था कि हम किसी भी तरह इस खला में से जो दुश्मन ने हमें बहम पहुंचाया था, साहिल के उस तरफ मुहज्जब लोगों में पहुंचकर अपने लिए जाए अमान ढूंढ सकते, लेकिन उन पर पहुंचा जाए तो कैसे? मैं सोचने लगा। यही सवाल रह रहकर मुझे परेशान कर रहा था। मैं अकेला तो अभी झाड़ियों का एक गट्ठा बनाकर पार निकल जाता, लेकिन मेरे हमराही उन्हें हालात के रहमो करम पर भी तो छोड़ा नहीं जा सकता था। बचपन से अब तक एक बात मेरे लाशऊर में रची बसी थी कि एक मुबारक साथ ऐसी जरूर आती है जिस लम्हे दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। मेरी माँ मुझे बुरी बात मुंह से निकालने पर बचपन में डांट पिलाते हुए डराया करती थी कि अगर कहीं उस घड़ी मेरे मुंह से वो बात निकली जब दुआएं और बद्दुआएं दोनों के कबूल होने का वक्त होता है तो मेरी खैर नहीं। हालात अच्छे भले अमली इंसान को भी कभी कभी कन्नौती बना देते हैं। वो उन छोटे छोटे ढकोसलों में ही पनाह ढूंढने लगता है। उस लम्हे जब मेरे साथी पर्दा गैब से किसी स्टीमर के ज़हूर में आने की दुआएं मांग रहे थे तो मुमकिन है मेरी तरह किसी और के लाशऊर में भी ये बात हो कि ये दुआएं बारियाब होने की घड़ी भी तो हो सकती है। तब मेरी माँ के कहे लफ्जों की सदाकत का गवाह बनकर समंदर की लहरों पर माहीगीरों का वो स्टीमर उभरा जो शायद उस तरफ शिकार करने आ रहा था। उमूमन माहीगीरी खुले समंदर में ही की जाती है, लेकिन मेरे साथियों ने बताया था कि इस इलाके में उभर आने वाले इन टापुओं के करीब एक ऐसी शानदार मछली पाई जाती है जो अपनी लज्जत में एक मुनफरिद मकाम रखती है और जिसके दाम भी मंडियों में माहीगीरों
ماہیوں کو عام مچھلی سے زیادہ ہی ملتے ہیں، کیونکہ کلکتہ کے شوقین مزاج رئیس اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ہم خود اس مچھلی کا شکار کرتے اور اسے وہیں بھون کر اس کی لذت سے آشنائی پاتے، لیکن اب تو ہم ڈاواڈول دلوں میں امید کی شمع جلائے ماہی گیروں کی کسی ایسی کشتی یا سٹیمر کے منتظر تھے جو اس طرف شکار کرنے آئے اور ہم اسے شکار کر لیں۔ جب ہماری زندگی بھر کی ریاضتوں کا ثمر بن کر وہ سٹیمر اس طرف آتا دکھائی دیا، میں مسکرایا۔ پلان بدل گیا دوستوں۔ قدرت نے ہمیں ماہی گیروں کی کسی بستی تک جانے اور وہاں سے سٹیمر حاصل کرنے کی زحمت سے بچا لیا ہے، اور ہماری مطلوبہ شے خود ہی ہم تک آ رہی ہے۔ ہم دبک کر آنے والوں کے استقبال کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ دو ملاح تھے اور وہ سیدھے اسی طرف لنگر انداز ہونے کے چکر میں تھے جس طرف ہمارا ڈیرا تھا۔ سٹیمر کو کندھے سے لگا کر انہوں نے ایک ربڑ کا بلیڈر بغل میں دبایا اور باہر کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس بلیڈر میں گھٹیا قسم کی شراب موجود تھی جو وہ لوگ خود نکالتے اور جو کلکتہ میں سرعام فروخت ہوتی۔ شراب ان کی زندگی کا جزو لا ینفک تھی، جس کے بغیر وہ ایک قدم بھی چل نہیں پاتے تھے۔ ہر اچھے اور برے کام کا آغاز ان کے معاشرے میں شراب خانہ خراب سے کیا جاتا۔ دو تانبے کے گلاس اور ربڑ کے ایک بلیڈر کے ساتھ وہ شغل میں نوشی میں مشغول ہو گئے۔ میرے ساتھیوں نے نظروں ہی نظروں میں اجازت طلب کی۔ میں نے انہیں فی الحال منع کر دیا۔ اصل میں میں چاہتا تھا کہ بیچارے کم از کم اپنے دل کے ارمان تو نکال لیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کمبخت تو گھڑا نوش قسم کے شرابی ہیں اور شام تک پینے کے بعد بھی آؤٹ نہیں ہو سکتے، تو کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم بغیر آواز پیدا کیے ان کے سروں پر پہنچ گئے، اور عین اسی لمحے جب ہم موت کے فرشتوں کی طرح ان کے سروں پر براجمان تھے، ان میں سے ایک کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ اس نے بڑی اکڑ سے پولیس والوں کا لہجہ اختیار کیا۔ اے کیا ہے سالا، کون لوگ ہے تم؟ اور اس کی بات کا جواب زبانی کی بجائے میں نے عملی طور پر دیا۔ کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضرب نے اس کی کنپٹی کو چٹکا دیا۔ وہ بغیر آواز نکالے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کا ساتھی پھٹی پھٹی نظروں سے ابھی اس کے گرنے کا نظارہ کر ہی رہا تھا جب ہمارے ایک مقامی ساتھی نے دونوں ہاتھ پوری قوت سے اس کے سر کی مخالف سمتوں میں بجا دیے۔ اس کا انجام بھی اپنے ساتھی سے کچھ مختلف نہ ہوا۔ دونوں بے ہوش ماہی گیروں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ہم وہیں لے آئے جہاں تھوڑی دیر پہلے تک ہمارا قیام تھا، اور چند سیکنڈ میں ان کے جسم کپڑوں سے بے نیاز کر کے ہم نے اپنے چیتڑوں کی رسیاں بٹ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور خود ان کے کپڑے میں نے اور عثمان نے پہن لیے۔ ہمارے مقامی دوستوں کے کپڑے کسی حد تک محفوظ تھے۔ اپنا بچا کچا کھانا اور پانی کی ایک بوتل ہم نے ان کے قریب رکھ دی۔ ان کے 2-2.5 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا، اور اتنے عرصے میں ہم سمندر میں تو کیا افق کے اس پار اتر سکتے تھے۔ جب ہم اسلحے سمیت سٹیمر میں سوار ہو رہے تھے تو یہ باعث سے اطمینان خیال ہمارے حوصلے ضرور بڑھا رہا تھا کہ دشمن ابھی ابھی اس ایریا کو کھنگال چکا ہے۔ وہ کم از کم یہاں نہیں ہوگا، اس کے ارد گرد کہیں ہو تو ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بے پرواہ تھے۔ ہماری لوڈڈ سٹین گن نے کسی بھی وقت چند لمحوں کے نوٹس پر حرکت میں آ سکتی تھی۔ بمشکل آدھ گھنٹے کے بعد ہم ساحل کے ایک ویران کنارے سے جا لگے۔ اس دوران راستے میں ہم سے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کے سٹیمر اور لانچیں گزرتی چلی گئیں، لیکن ہم سے کسی نے کوئی تعرض نہ کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔